बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुझे भी रमज़ान का इंतज़ार था। तहरीर व आवाज़ ज़हीर अहमद ताहिर, जर्मनी। इब्न मुकर्रम नज़ीर अहमद खादिम, मरहूम व मग़फ़ूर। रमज़ान एक इबादत का नाम नहीं बल्कि ये इबादात के एक बहुत बड़े मजमूए का नाम है, क्योंकि जब रमज़ान आता है तो जिन पर रोज़े फ़र्ज़ हैं वही मुस्तैद और चौकस नहीं होते, बल्कि दुनिया का हर छोटा बड़ा मुसलमान कमरे हिम्मत कस लेता है और वो नेकियों की हर राह को इख्तियार करने का अज़्म समीम कर लेता है। बस रमज़ान आता है तो नमाज़ों की तरफ तवज्जो बढ़ जाती है, नवाफिल की तादाद में इजाफ़ा हो जाता है, तलावत कुरान करीम की तरफ बार बार ध्यान जाता है, दुआओं और ज़िक्र इलाही पर ज़्यादा ज़ोर लगाया जाता है। हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद की अदायगी में भी मुस्तअदी दिखाई जाती है। सदका और खैरात की तरफ ज़्यादा तवज्जो हो जाती है। इसी माह मुबारक में ज़कात अदा करने की कोशिश की जाती है। अल्लाह की रज़ा की खातिर रोज़े इफ्तार करवाए जाते हैं। फ़िदिया अदा करके बेशुमार रोज़ेदारों के लिए आसानियाँ पैदा की जाती हैं। सदकातुल फ़ितर अदा किया जाता है। गोया हर तरफ नेकियों की बहारें और हुसूल तकवा के नज़ारे दिखाई देते हैं। अगरचे इस्लाम से पहले भी रोज़े फ़र्ज़ थे, लेकिन अल्लाह ताला ने जिस तरह इस्लाम के ज़रिए दूसरी इबादात को उनकी मेराज तक पहुँचा दिया, बिल्कुल इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए रोज़े भी अपनी मेराज को पहुँचे। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने रोज़े की जज़ा को अपने लिका का ज़रिया ठहरा दिया। रमज़ान एक ऐसा मेहमान है जिसका दुनिया में सबसे ज़्यादा इंतज़ार किया जाता है। कुछ लोग रमज़ान के गुज़रते ही अगले रमज़ान का इंतज़ार करने लगते हैं और जैसे जैसे रमज़ान करीब आता है उनका इंतज़ार करने वालों की तादाद में भी इजाफ़ा होता जाता है। गोया पूरा आलम इस्लाम इस बाबरकत मेहमान की आमद का मुंतज़िर होता है। रमज़ान आता है तो जमात मोमिनीन के घरों में जश्न का साथ समा होता है। वो ज़ाहरी कुमकुमे रोशन करने की बजाय नेकियों के इरादों और तकवा के चिरागों से उसका इस्तकबाल करते हैं और ये अज़म बांध लेते हैं कि अपने रब को राज़ी करने की हर राह इख्तियार करेंगे। वो ना तो किसी छोटी नेकी को छोड़ते हैं और न किसी बड़ी नेकी से पीछे रहते हैं, बल्कि वो हर बदी को बेजार होकर तर्क करने की कोशिश करते हैं। वो अपने दिलों के सुकून के लिए अल्लाह को कसरत से याद करते हैं और अपना कीमती वक्त ज़ाय करने की बजाय तिलावत कुरान शरीफ से अपने घरों को बरकत देते हैं। वो अपनी रातों को आजिज़ाना खुशू व खुजू से सजाते और अपनी 5 वक्ता नमाज़ों की आदत को मज़ीद पुख्ता बनाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वही इंसान कामयाब होगा जो अपने दिल में तकवा की खेतियाँ उगाकर उन्हें नेकियों के मुसफ़ा पानी से सैराब करता रहेगा। कद अफ़लहा मन ज़क्काहा, यकीनन वो कामयाब हो गया जिसने उस तकवा को परवान चढ़ाया। बस रमज़ान एक ऐसा बाबरकत महीना है जो मोमिनों को रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से ही निजात नहीं दिलाता, बल्कि उनके दिलों में नेकी और हुसूल तकवा की नई जोत लगा देता है। और वो रमज़ान के बाद भी उन लज़्ज़त आमेज़ कैफियत से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं जो रमज़ान की बरकत से मुयस्सर आई थीं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा फ़ितरत का ख़मीर नेकी और तकवा की पाकीज़ा मिट्टी से उठाया गया था। यही वजह है कि नेकियां ही आपके तमाम आमाल व अफ़आल का नुमायाँ हिस्सा और अल्लाह ताला की याद आपका ओढ़ना बिछोना थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत ज़िंदगी का बग़ौर मुतालिया किया जाए तो हर साहब फ़रासत जान लेगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में जिस कदर दुख दर्द, भूख और प्यास की शिद्दत, तबलीग दीन और जहाद फ़ी सबीलिल्लाह में जिस कदर तकलीफ़ें उठाईं, जिस तरह अपने दिन रात अल्लाह ताला की याद
اس کی خشیت، عبادات، راتوں کے قیام اور رکوع و سجود میں گزارے، نیز حقوق العباد کے قیام میں اپنے آپ کو وقف رکھا۔ ان سب اعمال نے رمضان کی تمام تر کیفیات کو اپنے اندر سمویا ہوا تھا۔ گویا عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی رمضان ہی میں گزری، لیکن اس کے باوجود رمضان کے آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر ہمت کس لیتے اور پہلے سے بہت بڑھ کر نیکیوں اور تقویٰ کے حصول کے لیے کوشاں ہو جاتے۔ پس رمضان اس لیے آیا ہے کہ ہر مومن اطاعت الہی میں اپنی گردن جھکا دے، وہ اپنی نفسانی خواہشات اور مرضیات سے الگ ہو جائے، اپنے نفس پر ضبط کرنا سیکھے اور اس کی اصلاح کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار ہو جائے۔ نمازوں کے قیام، تہجد کی ادائیگی، دعاؤں، تسبیح و تحمید اور درود شریف کی طرف خاص توجہ دے، تلاوت قرآن کریم کی عادت کو پختہ بنا لے، صدقہ و خیرات میں دوام اختیار کرے، خورد و نوش میں اسراف سے بچے اور جسمانی و اخلاقی صحت کی خاطر اپنے اندر اعتدال کی عادت پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگتا اور آئندہ گناہوں سے بچنے کے لیے کثرت سے دعائیں کرے۔ رمضان اس لیے آتا ہے تاکہ ہم نیکی اور تقویٰ کے حصار میں آ جائیں اور ہمارے اندر پاک روحانی تبدیلیاں پیدا ہوں۔ پس جب وہ ان تمام امور کی طرف توجہ دے گا تو اس مجاہدے کے نتیجے میں اس کے اندر ملکی صفات پیدا ہوں گی جو قرب الہی کا موجب بنیں گی انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوتا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب الصوم۔ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں، ہم احمدیوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے کے بعد اپنے روزوں کے اس طرح حق ادا کرنے کی کوشش کریں جس طرح ان کا حق ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ تقویٰ کیا ہے اور ہم نے اسے کس طرح اختیار کرنا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مختلف مواقع پر تقویٰ کے بارے میں ہمیں بتایا کہ متقی کون ہے۔ حقیقی راحت اور لذت اصل میں تقویٰ ہی سے پیدا ہوتی ہے، نہ کہ دنیا کی لذتوں میں راحت ہے۔ کس طرح ہمیں نیکیاں بجا لانی چاہیے۔ انسان کو حقیقی مومن بننے کے لیے اپنا ہر کام خدا تعالیٰ کی مرضی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہیے، اور یہی ایک بات ہے جو مومن اور کافر میں فرق ڈالتی ہے۔ اور یہ بھی آپ نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں انسان ترقی کرے۔ ہر روز جو آئے، ہر آنے والا دن ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت میں آگے لے جانے والا ہو، نہ کہ وہیں کھڑے رہیں یا ان لوگوں کی طرح ہوں جو صرف معاشرتی دباؤ کی وجہ سے دکھانے کے لیے روزے رکھتے ہیں، نہ کہ تقویٰ میں بڑھنے کے لیے۔ خطبہ جمعہ بیان فرمودہ 18 مئی 2018۔ اللہ کرے کہ ہم اسی طرح رمضان میں داخل ہوں جس طرح ہمارے ہادی و آقا صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوا کرتے تھے، اور جب رمضان مہمان کے طور پر جانے لگے تو اس وقت تک ہمارے دلوں میں نیکی اور تقویٰ کی کھیتیاں لہلہانے لگیں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔